دستای استقلال دوشنبه 3 امتیاز دارند. کوکتوش نوحه رودکی هم دبیوتانت لیگ اولی چمپیونات مملکتمون در بازی اول توانست بر غلبه کامیاب گردد و این دسته بر پنشیر در همین میدان با حساب 1-2 پیروزی به دست آورد و الحال در جای سیوم قرار دارد و این بازی که امروز برگزار میشد با دسته رگلی تدست شاید در جدول مسابقه تغییرات نهایت گوییم جالب وارد کند، چون که در صورت غلبه کوکتوش این دسته دبیوتانت یا نوی لیگ اولی یک باره به جای دوم میبراید. حالا دسته ها به میدان آمدند و سرود ملی در این ورزشگاه طنین انداز میگردد. هم دبیوتانت لیگ اولی چمپیونات مملکتمون در بازی اول توانید خوب اینک سرود ملی هم دوستان گرامی به انجام رسید و طور میبینیم در میدان دسته رگلی تدست با پیراهن‌های سفید و دسته کوکتوش همچون میزبان این وخوری با لباس‌های سرخ هنرنمایی میکنند و در این دسته نسبت به سالهای پیشین تغییرات جدی هست. در این باره با شما خواهیم گفت. حالا باید با این دسته ها شناس میشویم و اینجا حالا با ما این دسته ها رو پیشکش میکنند. خوب از میمونون سر بکنیم. رگلی تدست میرالی مرادوف دروازه‌بان رقم 16، سفر کریموف رقم 2، دوراب ارگاشف رقم 5، فیروز قرایف 8، اویبک عبدالغفارов 14، 10 الدور ارگاشov 20 بختیار عظیمov 21 وایسیدین سفرов 33 سیروجدین аллаев 77 اسلامبек بیتوراев و 63 امیرخان سفرов. اینها بازیگرانی که در ایتی دسته رگلی تدست در میدان حضور دارند. در ایتی احتیاطی دسته این بازیگران نشستند: ولادیمیر سیسوف دروازه‌بان رقم 30، سعید امیر سعید احتم رقم 6، سعید خون امروخان رقم 23، فرهاد خولبکوف 3، خیرالله عزیزوف رقم 7، 15 رمضان حبیب‌الله‌اف، 9 فیروز رحمتوف. سرمربی این دسته محمد جان حبیب‌الله‌اف است. محمد جان حبیب‌الله‌اف طور مخلصان فوتبال خوب میدونند، یکی از مربیان نهایت نامداری کشورمون هست. به دستای منتخب تاجیکستان هم مشق و تمرین داده است و همچنین سرداری دسته ناصر باباجانوف. با هیچ دسته رگلی تدست که با پیراهن‌های سفید در میدان هستند شناس شدیم. اکنون باید با صاحبان میدان دسته کوکتوش که از سبب آماده نبودن ورزشگاهش به موسم سال جاری، سال نو، مجبور است که بازی‌های خانگی خود را در ورزشگاه یا شهر دوشنبه یا شهر حصار که جوابگو به طلبات این دور زمان هستند برگزار نماید. دروازه‌بان کوکتوش بهاویدین خلیقوف رقم 1، 3 محمد جان رحمانوف. بازی شروع شد. صاحبان میدان از
бо тӯб ин бозиро оғоз карданд ва ҳоло биёед давоми ин шиносоиро бо ҳайди дастаи Коктош идома медиҳем. 4 Принс Артур, 7 Одил Бобоназаров, 10 Шоҳназар Назаров, рақами 11 Муҳиддин Одилов, 19 Идан Акран, 22 Фахриддин Сафарзода, 63 Муҳаммадшарифи Саидхоҷа, 99 Абдурасул Раҳмонов ва 17 Аҳтам Холбеков. дар ҳайати эҳтиёти даста инҳо нишастанд: Муродулло Саидов 30, Асизҷон Мансуров 5, 31 Нодирбек Иброҳимов. ҳоло ҳуҷуми Регари Тадаз аз канори рости майдон. бешуба имрӯз мову шумо яке аз бозиҳои беҳтарини ин даври дуввумро хоҳем дид, чунки яке аз дастаҳо мехоҳад дар назди дастаҳои лигаи олӣ худро нишон диҳад, дигаре мехоҳад ки ин бартарии худро исбот намояд ки дастаи Регари Тадаз аз беҳтаринҳост ва имсол ҳам мақсад дорад ки барои медалҳо мубориза барад. хуб, ҳайати эҳтиётиро идома медиҳем. Сироҷиддин Гулмуродов рақами 18, 6 Маҳмадалӣ Содиқов, 2 Саидумар Музаффаров, 9 Азизбек Султонов. дар ин ҷо қоидаи бозиро ҳоло вайрон мекунанд дар муқобили Сафар Каримов ва аз ин ҷо бояд зарба зада шавад. бибинед бисёр ҳам хуб ин ҷо як фишор теладиҳӣ буд. аз ин ҷо аз ҷониби Одил Бобоназаров қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва аввалин зарбаи стандартӣ ё худ ҷаримавӣ ва зуд футболбозони дастаи Регар ин ҳолатро ба иҷро мерасонанд. ҳолати хуб барои Фирӯз Қараев. ҳоло ҷой доштам мо Фирӯз Қараев аз чӣ бошад ки ба Сироҷиддин Алаев каме халал расонд. бозингари рақами 33 дастаи Регари Тадаз Сироҷиддин Алаев. ин бозингар яке аз легионерои дастаи Регари Тадаз аст. дар ин бора ҳам ба шумо хоҳем гуфт. хуб биёед бо сармураббии дастаи Коктош шинос мешавем. сармураббии ин даста Алиҷон Турдиназаров дар гузашта яке аз футболбозони хеле хуби Тоҷикистон ҳаст ки борҳо унвони чемпиони Тоҷикистонро ба даст овардааст ва боз як хатогӣ аз ҷониби футболбозони дастаи Коктош ва боз Регари Тадаз. ҳоло бубинед ин ҳолатро бале дар ҳақиқат аз ҷониби маҳз ҳамун Идан Акрон қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва зарбаи ҷаримавӣ Сафар Каримов як партоб ба майдони назди дарвоза бо Ҳофиддин Холиқов дар ҷояш аст. Алиҷон Турдиназаровро гуфтем. раиси даста Маҳмадқул Гулаев. маҳз бо ҳамин роҳбари Маҳмадқул Гулаев дастаи Коктоши ноҳиярӯдакӣ солҳои зиёд аст ки дар лигаи якуми Тоҷикистон бозӣ мекунад. мо бозиҳои соли гузаштаашро ҳам дар назар дорем ва инчунин бозиҳое ки дӯстони гиромӣ ҳоло дар борашон ҳам хоҳем гуфт ки ин даста чӣ гуна ҳунарнамоӣ кард. ва аввалин ҳуҷуми дастаи Коктош аст. ин ҷо Одил Бобоназаров дар маркази майдон хеле хуб бозӣ мекунад. боз як хатокорӣ ин навбат аз ҷониби дастаи Регари Тадаз. ду хатогӣ аз Регар аст ва аллакай дар ин лаҳзаҳое ки дар чоруми дақиқае ки ҳоло паси сар мешавад ду хато аз ҷониби футболбозони дастаи Коктош ва як хатои дигар аз ҷониби регариҳо ба қайд гирифта шуд. дар маркази майдон тавре мебинем Элдор Эргашов, бозингари дастаи Норин аз Ӯзбекистон аст ки имсол ба дастаи Регари Тадаз пайваста аст. хуб дар бораи ин бозингарон ҳоло гурӯҳи кории барномаҳои телевизиони варзиш кор карда истааст ва мо маълумоти муфассал ҳунарнамоии онҳо дар дастаҳояшон ва чӣ бозӣ гузарониданашон баъдан муфассал маълумот хоҳем дод. ҳоло ҳуҷуми дастаи Коктош бисёр ҳам олӣ буд, вале тавре мебинем дӯстони гиромӣ дар ин ҷо Муҳаммадшарифи Саидхоҷа дар ҳолати ниҳоят хуб қарор дошт. ҳол такрорро мебинем бисёр ҳам олӣ. ин ҷо як партоби хуб буд аз ҷониби Абдурасул Раҳмонов, вале тавре дидем Муҳаммадшарифи Саидхоҷа ин ҳолатро метавонист касе ба ӯ халал намерасонид ва метавонист ин ҳолатро истифода барад, вале барбод рафт. хуб бубинед аллакай як ҳуҷум аз ҷониби Регари Тадаз ва ҳуҷуми дигар аз дастаи Коктош. инҷо дӯстони гиромӣ садои коктошгӯиро мефаҳмед. инҷо мухлисони зиёд аз ноҳияи рӯдакӣ омадан, ҳарчанд аз тарафи
شرق هم مخلصان هستن اونجا کمی خاموش هستن ولو دسته ریگری تداز یک پرتوی دیگر و اینجا طوری میبینیم دورو برگشت بود که برای دستش یک ضربه کنجی کار کرد. ضربه کنجی اولین از جانبی دسته ریگری تداز و اولین ضربه از کناری روست زده می شود. بازیکنان دسته ریگر خیلی زیاد هستند، 6 نفر در میدان نزدیک دروازه و ببینیم که اینجا دورو است این توپ رو باید بزند، همینطور هم هست و اینجا نه میبینم دورو در نزدیک دروازه است، نفر دیگر هست که با شما خواهیم گفت و اولین ضربه هم زده شد. این سیروجدین علایف بود. سیروجدین علایف بازیگر دسته سرخان ترمیز از ازبکستان است. این لگنر دیگری ازبکستانی دسته ریگری تداز. من میبینم که در حیط دسته ریگری تداز باز لگنری های دیگر هم هستند. اسلامبek بیتورایف از دسته متالورگ هم هست که این متالورگی بیکوبورد و این در این بازیگر هم نمایندگی رو از چمپیوناتی ازبکستان در اینجا دورو هست. حالا فوتبال بازی دسته ریگری تداز اویبک عبدالغفارov بود. اویبک عبدالغفارov رو زده از پای میافتونند و اینجا عبدالرسول رحمانوف. این بازیگران کمی هم باشد نسبت یکدیگر شاید اینجا اونقدر خطرناک نبود ولی در آینده باید خود را نگاه داشت و صفهای خود را آرام کرد. اویبک عبدالغفارov دوستان گرامی در دسته ایستگاه دوشنبه بازی میکرد. بعد به انجام رسانی شرطنامه‌اش برگشت به دسته ریگری تداز و حالا تحت رقم 14 بازی میکنه. حالا اویبک عبدالغفارov همین بازیگری هست که با توپ هست و با پیش میاد و با کریموف و پیش میره. من قسمت راست رو این لحظه ها میبینیم که ریگری ها یا توپ‌زدگی ها خوب استفاده میبرند. محض هجومش رو از همونجا بود و یک ضربه کنجی هم از همونجا. باز کریموف، سفرعلی کریموف یک پرتابی خوب با کنار چپ میدان توپ از میدان بیرون شد و وایسیدین سفروف. این وایسیدین سفروف دوستان گرامی سال گذشته در دسته سوموی دنگره بازی میکرد و این سال با هیچ دسته ریگری تداز اومد. خود بازیگران بهترین از دسته های لیگ یکم نمیدونم لیگ دوم هم میتونن با اون تیگورشون یا که با بازی و با اون اسلوب‌های خوبشون یعنی توانند قبول شوند از جانب دسته‌های لیگ اولی. و اینجا ببینید یک خطاپوری از جانب فیروز قرایف بود. فیروز قرایف با دروازه‌بان به توپ رسیده نمیتوانست. اینجا با هویدین خیلی خوب به توپ نزدیک بود. حالا باز این حالت رو دیده میتوانیم. دوبار ببینید بله با هویدین آرام این توپ رو گرفت ولی فیروز قرایف با او برخورد و خطاگی این از جهت خطاگی ها دویم خطاگی دو بر دو شد خطاگی ها و همین رو هم باید گفت که ما دوستان گرامی به شما درباره داوران چیزی نگفتیم. نوبت داوران هم رسید. سعیدولی توردیف از وقت داور در میدان با او نسیم حمیدوف و همچنین ارکین مدیبویف کمک می‌رسونن. هجومی دسته کوکتاش از کنار چپی میدان بسیار یک پرتابی خوب و قریب بود که اینجا با زدن گل موفق شوند فوتبال دسته کوکتاش. خوب هجومی این بازیگران کمی هم باشد ببینید خطرناکتر است از جانب دسته کوکتاش. محیدین عادیلوف بود. محیدین عادیلوف رقم 11 دسته کوکتاش هم بازیگر دسته پختکار توشکند بود از ازبکستان و حالا در دسته کوکتاش بازی میکند. خب داوری احتیاطی امیرجان خورکشف، ناظر داوران بهرام سعداللهیف، کمیسر این وقوعی پولاد قادیروف. خوب پولاد قادیروف با مخلصان فوتبال تاجیک خیلی هم معلوم و معروف است. کارمند شایسته جمهوری محض با پولاد قادیروف همچون مربی یا سرمربی میسر شده است که دسته منتخب جوانی تا 17 ساله تاجیکستان رو با بازی‌های فینالی چمپیونات جهان برآورد و اون وقت شما در یاد داشته باشید دسته منتخب تاجیکستان با یک پیروزی‌های خود
таърихи футболи тоҷикистонро дигар кард ва футболбозони мо то марҳилаи ҳашарниҳоӣ расидан. дар чемпионати ҷаҳон дар осиё ҷойи сеюмро сазовор шуданд ва маҳз ҳамин хизматҳои фулод қодиров буд. хуб дӯстони гиромӣ, акнун биёед бармегардем ба бозӣ дастаи регари тадаз. ҳоло ба ҳуҷуми навбатии худ камар бастааст Бахтиёр Азимов. ҳоло Бахтиёр Азимов дар ин ҷо ҳаминро ҳам дӯстони гиромӣ қайд карда ба маврид аст ки Миралӣ Муродов дар охири мавсими соли гузашта аз дастаи ваҳдати шаҳри ваҳдат ба дастаи регари тадаз гузашт ва ӯ дарвозаи ин дастаро нигаҳбонӣ мекунад. вале тавре мухлисони футбол хуб медонанд соли гузашта дар ин маврид дастаи регар каме ҳам танқисӣ кашид. ҳоло боз Фирӯз Қараев тӯбро мегиранд. кӯктошиҳо Шоҳназар Назаров зуд суръати баланд мегирад бо ин легионери ганагӣ ки бо тӯб аст. Идан Акран ин бозингари дастаи мунтахаби Гана ба миёни 23 солаҳо ҳаст, синни 23 солаҳо ҳаст ки дар дастаи кӯктош бозӣ мекунад. таваҷҷӯҳ кунед рақами 19. дар ин даста ҳамчунин боз як нафари дигар ҳаст, боз як қоидавайронкунӣ аз ҷониби дастаи регари тадаз. футболбозони дастаи кӯктош зарбаи ҷаримавӣ мезананд. бубинед бори дигар инҷо ҳоло мубориза Ойбек Абдуғафоров дар ҳақиқат дар муқобили Муҳиддин Одилов аз Ӯзбекистон қоидаи бозиро вайрон кард ва ҳоло зарба зада мешавад. маҳз Муҳиддин аст ҳоло дар назди инҷо Муҳаммадшарифи Саидхоҷа аст дар назди тӯб ва бояд зарба занад. ҳоло зарба мезанад. бисёр хатарнок дарвозабон дар ҷои худ аст Миралӣ Муродов ва ин тӯбро дошта мегирад ва зуд ҳуҷуми дастаашро бояд ташкил кунад. хуб он Муҳаммадшариф Саидхоҷа ки ҳоло зарбаиро ба иҷро расонид, ӯ ҳам ҳоло ҳамин зарбае ки зад Муҳаммадшарифи Саидхоҷа ин намоянда аз дастаи Чайкаи Россия аст. имсол ба дастаи Кӯктош пайваст, чун дастаи Кӯктош бори аввал дар лигаи олии чемпионати мамлакат бозӣ мекунад. тавре мо ба шумо гуфтем аз инро бозингаронаш ҳам нав ҳастанд, дар бораи онҳо хеле хоҳем гуфт. ҳоло ҳуҷуми дастаи Кӯктош боз як ҳолати дигар ва инҷо бубинед муҳофизатгарон сари вақт маҳз пеши ҳамин Муҳаммадшарифи Саидхоҷаро сад гузоштанд то ки зарбааш бубинед як паси олӣ бисёр ҳам як буриши хуб аз байни ду муҳофизатгар ва зарба ҳам зада шуд, аммо зарба устувор набуд. ҳоло ҳуҷуми ҷавобии футболбозони дастаи регари тадаз дар ин ҷо интиҳо меёбад. онҳо бо тӯб ҳанӯз Каримов боз ба тӯб соҳиб мешавад. ин навбат тӯбро ба муҳофизатгарон бармегардонад. мубориза дар майдон хеле тезутунд аст. Муҳиддин Одилов ҳоло халал ворид кард, тӯбро зада аз майдон берун карданд ва футболбозони регар Бахтиёр Азимов бо дасташ тӯбро ба бозӣ медорад. то ин бозӣ дар вохӯриҳое ки буданд мо таваҷҷӯҳ кардем. ҳолои ҳуҷуми дигар Артур Принс як муҳофизатгаре ҳаст ки дӯстони гиромӣ дар лигаи якум ҳоло ин Эргашевро нишон медиҳанд. бозингари Элдор Эргашов аз дастаи Норимии Ӯзбекистон ҳамлагар дар соли пеш пайдо шуд. вале мехоҳам дар бораи Артур Принс каме сухан гӯям. ин Артур Принс қариб 3 сол зиёдтар аст ки дар дастаи Кӯктош бозӣ мекунад. чанд дастаҳои лигаи олӣ ҳам ба ӯ таваҷҷӯҳ карда буданд, аммо ӯ ба ин дастаҳо наомад, чунки раиси ин даста Мамадқул Гулаев бисёр ҳам шароитҳои хуб барои инҳо омода кард барои хориҷиёне ки дар даста бозӣ мекунанд. хӯрду хӯрок, ҷои хоб ҳама дар ҳамон ҷо ҳаст ва онҳо ҳамин шароитҳоро ба назар гирифта ба дигар дастаҳо нагузаштанд. имсол ҳам шартномааш ба иҷро расида буд, вале ҳоло тӯб аз майдон берун шуд. шартномааш ба иҷро расида буд, ба анҷом расида буд. мехост ба дигар дастаҳо ҳам даъватнома гирад, вале роҳбарият ба хулоса омаданд ки шартномаро бо Артур Принс ё худ Принс Артур дарозтар кунанд ва ин бозингари хеле хуб дар хати ҳимоя Принс Артур рақами 4 дастаи Кӯктош аст ки аз Гана ҳаст ва имсол
тавре ман аз чанд бозие ки пештар дидам футболбозини ганагӣ инҷо ҳастанд ду нафар дар дастаи Кӯктош боз дар дастаи хуҷанд ҳастанд Агле Ҷонс ки ҳоло лакай бо ду голаш пешсаф аст ҳоло ҳуҷуми дастаи Регри Тадас ва хато аз ҷониби Аҳтам Холбеков. Аҳтам инҷо қоидаи ҳоло бори бубинед инҷо ба дасташ бале ту ба дасташ расид аз ҳамин хотир ба дасташ ҳам он қадар нарасида буд аммо аз назари ҳам бозигар ҳам довар инҷо туп бо даст бозӣ карда шуд ва зарбаи ҷаримавӣ. Вашидин Сафаров бозигари дастаи Данғара, Сомони Данғара ки соли гузашта дар он даста бозӣ мекард. Сомон ҳам ба лигаи якум баромад ва имсол муборизаро барои ба лигаи олӣ баромадан идома медиҳад. Дастаи Сомон ҳам яке аз дастаҳои хеле хуби Тоҷикистон ҳаст, дар оянда хоҳад аз худ номе гузошт. ҳоло ду нафар бозингарон ҳастанд инҷо Ойбек Абдуғафоров ва Вайсиддин Сафаров. Ойбек аз назди туп дур меравад ва Вайсиддин Сафаров зарба мезанад. Бисёр ҳам зарбаи хатарнок буд. Баҳовиддин Холиқов бисёр ҳам хуб ин ҳолатро баргардон. инҷо ҳолати ғайрибозӣ буд дар ҳақиқат 100%. аз ҷое ки мо нишастаем ин бар аълои намоён аст ва зарба ҳарчанд зада шуд ноустувору ва нодуруст буд, вале ҳолати ғайрибозӣ ба қайд гирифта шуд. аз нигоҳи ҳолатҳои ғайрибозӣ ин аввалин ҳолати ғайрибозӣ барои футболбозии дастаи Регри Тадаз аст. мухлисонро мебинед. Мухлисон инҷо хеле хуб дастгирӣ мекунанд футболбозини дастаи Кӯктошро ва чун мехостам ба як чиз дигар ҳам эътибор диҳем, чун дар фейсбук дар расонаҳои иҷтимоӣ ҳоло боз як хатои дигар аз ҷониби футболбозини дастаи Регри Тадаз ва инҷо боз як зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад. бубинед инҷо бисёр ҳам хуб бозӣ мекард ин бозингари Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа аз дастаи гуфтем Кӯктош чайка дар чайкаи Россия бозӣ мекард. ҳоло Одил Бобоназаров зарба мезанад. Одил Бобоназаров, зарбаи Одил Бобоназаров. Ойбек Абдуғафоров хеле тӯбро хуб бармегардонад, яъне ҳолати хатарнокро аз назди дарвоза бартараф мекунад. ҳоло боз бо тӯб футболбозии дастаи Кӯктош. ҳуҷуми онҳо принс зарба мезанад, аммо касе инҷо нест, вале мубориза мебарад. бисёр ҳам хатарнок, ин хатарноктарин аст. аммо тавре мебинем Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа, оне ки дар борааш ҳоло мо нав сухан гуфтем аз дастаи чайка худро нишон медиҳад. хуб чанд лаҳзаҳое ҳастанд ки ин бозингар нисбат ба дигарон каме ҳам афзалият дорад. инро боз то охири бозӣ хоҳем дид. чизи дигарро гуфтанӣ ҳастам ки чун дар саҳифаҳои иҷтимоӣ инҷо боз як хато аз ҷониби футболбозини дастаи Кӯктош аст. зуд бозӣ мекунанд ва мубинед Идиан Акрам тӯбро рабуд ва зуд ҳуҷуми ҷавобии дастаи Кӯктош. боз ҳам канори чапро истифода мебаранд ва инҷо якдигарро намефаҳманд. Шоҳназар Назаров бо Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа. хуб дар расонаҳои иҷтимоӣ чун номи Кӯктош пайдо шуд, бисёр хонандагони мо аз он эрод доштанд ки наход як номи дастаро Кӯктош монанд, ҳоло ки Кӯктош ин номе ҳаст ки мансубият дорад ба тарафи як беморхонае ки мардум хуб медонанд, вале ин нуктаро Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳам ба назар гирифта буд. хостанд ки чун бубинед дастаи вахши Қурбонтепа номи худро хатлон кард, хостанд ки номи Кӯктош ҳам дигар карда шавад ва боз як ба номе ки масалан хубтар бошад, гуворотар, вале роҳбарияти дастаи Кӯктош инро қабул накарданд ва номи Кӯктош боқӣ буд. гап дар бораи ном нест, гап дар бораи ҳунарнамоӣ аст. ба ҳар нав ҳоло боз як хатои дигар аз ҷониби Кӯктош. ин гуна фолҳо ё худ хатоҳои
хурд бисёр ба назар мерасанд. Аллакай мо аз ӯ ҷуним 9 хаторо дидем. Ҳоло ҳуҷуми дастаи Регар боз як партоби дигар, аммо дарвозабон дар ин ҷо аст. Фирӯз Қараев аз чӣ бошад ки ба майдони назди дарвоза наздик намешавад ва партофтояш ҳам каме ҳам хато ҳастанд. Аҳтам Холбеков хато мекунад. Бахтиёр Азимов ба қафо. Сафаралӣ Каримов ҳам ва инҷо Сироҷиддин Аллаев, бозингари дигари ӯзбекистонии дастаи Регери Тадаст. ва акнун фикр мекунам ки баъди вохӯриҳои дараҷаи олии сарварони ҳарду кишвар бозингарони дастаи Ӯзбекистон бисёр ба мо хоҳанд омад. ҳоло бо бибинед бисёр олӣ бозӣ кард инҷо ва аз назди пои Амирхон Сафаров аз дастаи Барқчӣ ба ин даста гузашта буд. Амирҷон Сафаров ҳоло бибинед бозингарони дастаи Кӯктош инҷо хуб моҳирона бозӣ карданд. Бисёр вазъияти хатарнок буд. Хуб Амирхон Сафаров гуфтанд, аммо Амирҷон Сафаровро аз дастаи Барқчӣ хуб медонем, аз дастаи мунтахаби ҷавони кишвара мо хуб медонем. Ин як бозингаре ҳаст ки бо суръати худ аз дигарон фарқ мекунад ва шумораи рақами 63 ин даста аст, дар хити пеш бозӣ дорад ва аз ӯ ҳам мо имсол умед дорем ки худро нишон медиҳад ва дар дастаи Регери Тадаст голҳои зиёд мезанад ва ба қатори нишонзанҳои беҳтарин дохил хоҳад шуд. Принс Артур, бозингарони ганагӣ ҳарду бо суръати баланд ва як инҷо боз Аҳтам Холбеков. Амирҷон Сафаровро филип додани буд. Амирҷон Сафаров дар марказ аст. Боз як ҳолати дигар, муҳофизатгарон оромона ин тӯбро мегиранд ва Сироҷиддин Аллаев имкон дорад ки ором маҷрои ин ҳуҷумро ба дигар тараф гардонад. алҳол дар ин 23-мин дақиқае ки паси сар мешавад, лаҳзаҳои голзанӣ гӯем 100% вуҷуд надошт. ҳоло Амирҷон Сафаров боз бо тӯб, вале капитани боз ҳолати ғайрибозӣ. Регери Тадаст дуюм бор ба ҳолати ғайрибозӣ меафтад. бори дигар бубинед, дар ҳақиқат ҳолати ғайрибозӣ вуҷуд дошт. Принс боз ба пеш меравад. инҷо Идан Акрон бо Муҳаммадшариф Саидхон хуб фарох мешавад хати ҳуҷуми дастаи ниҳоят. бибинед инҷо ҳолати олӣ барои футболбозони дастаи Кӯктош, вале ин ҳолатро истифода намебаранд. бисёр партоби олӣ буд, вале тавре мебинем ҳоло бисёр хуб бозӣ кард. Партобам партоби олӣ буд аз ҷониби Шоҳназар Назаров, вале дар назди дарвоза ба саросебагӣ роҳ доданд ва зарбаи кунҷии аввалин аз канори рости майдон барои футболбозони ноҳияи Рӯдакӣ. Одил Бобоназаров тӯбро бармегардонанд. хуб аз дур инҷо зарба зада мешавад аз ҷониби Фахриддин Сафарзода, аммо тӯб насиби футболбозони дастаи Регар ва бубинед бо суръати баланд Амирҷон Сафаров ду нафарро фиреб медиҳад. бисёр олӣ. Ойбек, на инҷо ин Ойбек набуд, ин ҳамон Элдор Эргашов. боз ҳуҷуми дастаи Регар дар инҷо барбод меравад ва футболбозони дастаи Кӯктош тӯбро аз они худ мекунанд. инҷо дар маркази майдон хато аз ҷониби муҳофизатгари ин даста Сироҷиддин Аллаев. ҳоло бори дигар ин ҳолатро бубинед. Акрон бисёр хуб аз ду нафар гузашт ва ду маротиба ҳам қоидаи бозиро вайрон карданд. ҳам дар муқобили Акрон инҷо бибинед расми 4 бисёр хуб меафтад. ин Принс Артур буд ки ӯ дар замин делидааст. рақами 4 дастаи Кӯктош. хуб яъне гуфтам мумкин ки афтида метавонад. бубинед ҳоло бубинед афтида метавонад ва дар ин маротибаи дуюм фишор буд. хатогӣ дар ин ҷо бештар ба назар мерасид ва як лаҳза ҳоло ист дар бозии ин дастаҳо ҳаст ва Абдулғанӣ Хоҷаев, доктори дастаи Кӯктош, барои Артур Принс кӯмак мерасонад. кӯмаки
тиббӣ хуб фикр мекунам ки он қадар ҷароҳати баланд набароштааст ва метавонад ки бозиро идома диҳад. инро ба ин боварӣ ҳаст. аз тарафи дигар дӯстони гиромӣ алҳол дар миёни нишонзанҳо Шеридин Бобоев аз дастаи Истиқлол бо 2 гол ва Акблей Ҷонс аз Хуҷанд бо 2 гол. ҳаминро ҳам қайд кардан ба маврид аст ки дар ин ҷо дар ҳамон нишондодиҳое ки дар даст мо дорем боз як бозингари дигар нишон дода нашудааст. ин ҳам бошад Манучер Ахмедов. Манучер Ахмедов ҳам 2 гол задааст, чунки аз 2 пеналти дар бозии байни дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш Помир Хуҷанд 3-3 шуда буд. он ҷо ҳам Манучер Ахмедов 1 гол зада буд ва дар бозии дигаре ки дар Хуҷанд баргузор шуд мебинем Манучер Ахмедов боз як голи дигар зад. яъне се бозингар 2 голи задан. ҳоло ҳуҷуми дастаи Коктош бисёр ҳам ҳолати на он қадар хатарнок. ҳоло Окран боз инҷо хатогӣ аз ҷониби легионери ӯзбекистони Элдор Эргашов. зарбаи мустақим аз инҷо задан мумкин аст. Коктош мегӯянд мухлисони Коктош ки дар инҷо ҳузур доранд, ҳарчанд инҷо Турсузода ҳам хеле наздик аст. бояд мухлисони зиёде аз шаҳри Турсузода ҳам ба инҷо меомаданд. шояд хабар надоранд ки бозӣ дар инҷо мегузарад, ба инҷо наомаданд, вале аз Коктош дар лиги якум ҳам намояндагони гӯем мухлисони дастаи Коктош хеле зиёд буданд. ҳамеша дар варзишгоҳ ҷои нишаст ёфтан мумкин набуд. хуб ин зарбаро ки мезанад? ҳоло аз дастаи Коктош Одил Бобоназаров зарбаи хуб дорад ва капитани даста ҳам инҷо ҳаст Муҳаммадҷон Раҳмонов. Бобоназаров зарбаи рост мезанад ва тӯб аз майдон берун мешавад ва зарбаи кунҷӣ. ин зарбаи дуюми кунҷии футболчиёни дастаи Коктош аст, яке аз канори рост ва дигаре аз канори чап. ҳоло боз аз ин ҷо бояд зарба шуд. бояд як бори дигар ин ҳолатро мебинед баъди бархӯрд ба бисёр ҳам зарба сахт буд ва ба бозингари дастаи Регаи Тадаст бархӯрд ва аз майдон берун шуд. Исломбек Битураев буд ки тӯбро баргардонд. зарба зада мешавад. муҳофизатгарон зиёд ҳастанд, намегузоранд ки ин ҷо муваффақ шаванд зарбаҳои гӯем аниқу нишонрасро бизананд ва дар натиҷа ҳамин тавр ҳам ҳаст ки ҳоло алҳол муҳофизатгарони дастаи Регаи Тадаст ва ҳам дастаи Коктош хуб бозӣ мекунанд. тӯб аз майдон берун шуд мегӯяд довар ва бояд тӯбро ба бозидор Шоҳназар Назаров нишон дод ки инҷо дар муқобили қоида вайрон шудааст, аммо ин тавр нест. футболзони дастаи Регар аз канори чап ба ҳуҷум мегузаранд. Вайсиддин Сафаров бо Бахтиёр Азимов. хуб фишор ҳаст аз ҷониби футболзони дастаи ноҳияи рӯдакӣ. онҳо ба тӯб соҳиб намешаванд. Фирӯз Қараев ҳуҷум идома меёбад, вале дар ин ҷо касе нест. аз ин партове ки шуд аз бозигарони дастаи Регар нафаҳмиданд ки Доробер Гашев ин тӯбро ҳамин тавр ба пеш мезанад. хуб ба ҳар нав бозӣ хеле пурмасъулият ҳаст ва мехостам дар бораи бозие ки байни дастаҳои Паншер ва Коктош дар ин ҷо буд ба шумо чанд сухан гуфта бошам. дар ҳамин майдон аввалин голро аз дастаи Коктош дар мавсими имсола маҳз ҳамин Принс Артур ба нишон расонд. муҳофизатгари дастаи Коктош рақами 4 дар дақиқаи 27 баъд аз дарвозаи дастаи Паншер голро зад. баъд Идан Окран ин бозингари ганагӣ ҳам муаллифи як голи дигар шуд 0-2 ва дар натиҷа Хайриддин Турахонов як голи дигар дар дақиқаи 69 зад ва бо ҳисоби 1-2 дастаи Коктош дар ин майдон бар дастаи Паншер ки ин соли дуюмаш аст дар лигаи олӣ ва дар гузориши дирӯза мо гуфтем ки бахти футболзони дастаи Паншер хандид ва онҳо баъде ки ҳосилот ҳама бозигаронаш аз даста рафтанд, зинаи охирро ихтиёр кард ва дар натиҷа ҳосилот ба лигаи якум афтид ва Паншер дар байни дастаҳои лигаи олӣ боқӣ монд. хуб ба ҳар нав ин бозӣ
بازی خوب بود، میتوانست کوکتوش باز یک گل دیگر در اون واخوری زند. ایدان اوکران در دقیقه 86 توپ رو با تیری دروازه با ستونی دروازه کوفت و حالا بسیار خوب قرایف در جایش است. دروازه بود با اویدین خوری خوب خطرناک بود. باز میتوانست که قرایف پیشتر بروید، این کارو نکرد. حالا کوکتوش از نیمه میدان خود هجوم رو تشکیل میدهد. کاپیتان دسته محمد جان رحمانوف توی پرتافتش غلط است و از میدان بیرون می شود. درباره بازی بین دسته های ریگر و برقچی که در میدان یکی از این دسته در همین میدان برگزار شده بود، بازی با نتیجه 0-0 مساوی انجام یافت. الحال دسته ریگر تداز یک امتیاز دارد، کوکتوش با 3 امتیاز در جای سوم است گفتیم و خوجان با 4 خولی به دست آوردهش. حالا ببینید باز اینجا حالتی که قاعده بازی ویران شده بود، قاعده بازی در نزد همون داوری کمک داور ویران شد. باز حالا ضربه دیگر از جانب فوتبالبازان دسته کوکتوش توپ رو برمیگردند. اگر پای برده باشد عادل با نظر است که با توپ صاحب شد، همه ضربه های استانداردی دسته کوکتوش رو به اجرا میرساند. بازیگری خوب است. اینو قسم زیادی بازیگران دسته کوکتوش سال گذشته در مرحله سوم با دسته پیوستند، بعد اینکه بسیاری از دسته ها برای مبارزه علاقه مبارزه رو از دست داده بودند، برای عنوان هم چمپیونی و هم مدال ها از این رو بسیار بازیگران به دسته کوکتوش اومدند. هجوم نوبتی دسته ریگریتا داس سفرعلی کریموف پرتابی خوب در اینجا باز یک ضربه میشود و گل نیاید با فیروز قرایف موفق میشود که اولین گلی دسته ریگریتا داس رو با ثمر رساند. دقیقه 32 واخوری بگویم 33 واخوری حساب شده شد 1-0. بسیار هم یک پاسی عالی بود. یک بار فوتبالبازان دسته محافظتگران دسته ریگر به صف پیش رفتند و در اونجا خالی گذاشتند این فیروز قرایف رو. حالا تکرار این گل رو می‌بینیم. ببینید فیروز قرایف و از همه گذشت اینجا یک محافظتگر دیگر از فیروز قرایف دیر موند و نهایت فیروز از مسافه نزدیک با پای چپ خیلی عالی حساب رو کشید. 1-0 دسته ریگریتا داز به صف پیش برآمد و اکنون برای برابر حساب کردن حساب و بلنچی موفق نویل شدن کوکتوش مبارزه خواهد بود. حالا هجوم فوتبالبازان این دسته با توپ همونو آنها باقی میمونند و اینجا فکر میکنم که یکی از بازیکنان دسته ریگریتا داز لات برداشته است و به او کمک رسانیده خواهد شد. بختیار عظیموف است. ببینید با صورتی بلند نهایت رفته بود اینجا احتم خولبیکوف و برخوردی این بازیگران حالا مجبور کرد که بختیار عظیموف لات برداشت. بختیار عظیموف از جای خود بالا می شود و فکر میکنم که اونقدر خطرناک نیست و او بازی رو دوام داده میتواند. و علی جان توردینظرف سرمربی دسته کوکتوش، علی جان توردینظرف سال گذشته با حیث سرمربی دسته کوکتوش بود، اما چون برای سرمربیگی لیسانسیا ضرورت داشت و فوتبالبازی دسته کوکتوش ما از علی جان رو گرفته بودن، چون که این صاحب لیسانسیا یعنی اجازه مجوز بود و نامش میرفت ولی دسته دیگر کس مش میاد و این سال علی جان توردینظرف به این دسته اومد. باز یک خطای دیگر از جانب دسته ریگریتا داز و باز یک ضربه دیگر رو باید فوتبالبازان دسته کوکتوش با اجرا رسانند. فخرالدین سفرزاده حالا برای این ضربه رو زدن آماده می شود. فخرالدین سفرزاده و این ببینید همه بازیکنان دسته کوکتوش در خطی دروازه در میدان نزد دروازه هستند. ضربه زده می شود. امکانات گل زدن هست. گل! حساب برابر شد. نیاید محمد شریف سعید خواجه حساب رو تغییر داد. بسیار پرتابی عالی بود. طوری من با شما گفتم
مخلصان رو ببینید. مخلصان از من فکر کردم که از روبروی ما که مخلصان اینجا حضور دارند از رگه تعداد هستن، اونا هم مخلصان کوکتاش هستن دوستان گرامی. پس اینجا از هر دو طرف مخلصان کوکتاش هستن. حساب یک بر یک بار دیگر میبینیم از بین دو محافظتگر با یک رسش کوتاه نوگی پای محمد شریف سید خوجه توپ رو وارد دروازه کرد. یک بر یک. ببینید در تقریبا 2 دقیقه ببینید بسیار هم عالی و دروازه‌بان رو و میرعلی مراد رو خیلی خوب میشناسم این گونه ضربه رو برها و برگردونده است، ولی در اینجا امکانیت نداشت چون ضربه خیلی بلند زده شد با زیر توری دروازه. حساب 1 بر 1 است و دقیقه 36 وقوعی. خب در 3-4 دقیقه که نبود ما علاقه شاهد 2 گل شدیم و در این بازی باز گل‌های دیگر رو هم خواهیم دید. پرتاب هم از جمله فخرالدین سفرزاده بسیار عالی بود. محض همین ضربه بود که در شگفت ماند خط حمایه دسته رگری تاداز رو. رگر به هجوم میگذارد، توپ در نزد پای اونها اسلامبک و اون نمیرسد و پرینس اینجا هست، پرینس ارتور. نومه که در خاطر خیلی زود نقش میبندد، پرینس ارتور. ما فیلم‌های بدی رو در این باره هم دیدیم پرینس ارتور و از این خاطر میگم گفتنش هم خیلی آسان است. باز هجوم دسته رگر است و باز اینجا توپ از میدان بیرون میشد و ضربه کنجی میگیرد داور. ضربه دومی کنجی فوتبالبازان دسته رگری تاداز. در این نشان داد نتیجه برابر است 2 بر 2 و حالا باز مؤلف گل اول فیروز قرایف حالا با زدن این ضربه کمر بسته است. عموما ضربه کنجی که حالا شدن از جمله محض همین فیروز قرایف به اجرا رسانیدن. خب یک برخورد در میدان است. این امیرجان سفرов با احتم خولبکov در نزد دروازه و فکر میکنم که اینجا در صورتی حالا هر دو رو دعوت میکند داور نه میگد که باید احتم خولبکov به پیش بیاد، ضربه زده میشود. باز یک حالت دیگر و اینجا حالت غریب‌بازی، حالت غریب‌بازی است برای فوتبالبازی دسته رگری تاداز و اینجا داور میتواند که کارت زرد هم به امیرجان سفرov نشان دهد چون که بعد هوشتکی او توپ رو وارد دروازه کرد. حالا داور با او صحبت هم میگذراند. سایولی توردیف بار دیگر میبینیم در حقیقت ببینید حالت غریب‌بازی علاقه بود برای امیرجان سفرov و داوران خیلی امروز بازی رو خوب و پیگیری میکنند و ما گمان داریم که این بازی به خطاگی داوران پس سر خواهد شد. کوکتاش توپ رو با بازی میدارد. هنوز گفتم ممکن است که بازی برابر از جانب هر دو دسته و باز با پیش میروند اینجا فوتبالبازان دسته کوکتاش و باز یک قاعده ویران کنی. نه داور میگه که قاعده ویران نشده است ولی در اینجا قاعده ویران شد. زده از پای اسلامبک بیتورایف رو زده افتادن. الحال کارت زرد نشان داده نشده است در این وقوعی. حالا بازیگری متالورگی بیکاباد ازبکستان در سابق و امروز بازیگری دسته رگری تاداز از پای زده افتاده شد و در مقابل او محض همان ایدان اوکران قاعده بازی رو ویران کرد. ایدان اوکران دهانی به او داور حالا آگاهی میدهد کارت زرد نشان داده است ولی عجب نیست که در صورتی بار دیگر تکرار کردن مجازات شود. مخلصان دستگیری میکنند دسته کوکتاش رو و با پیش میخونند. خب برای مخلصان هم در ورزشگاهی که دورند ورزشگاه مرکزی نوی رودکی کمی هم وضعیتش چون زمینش طبیعی است برای همین هم کمی در آغاز این بازی ها میدانش شاید آماده نباشد برای گذراندن بازی های چمپیونات تاجیکستان ولی من بعد شاید در اونجا بازی هایش رو گذراند. اون وقت ما ببینیم که ورزشگاه ببینید این مخلصان رو با دنبه با کرنای با عجیب اون است که سین سالشان گوناگون است. نه تنها جوانان بلکه مستفیدان هم به اینجا آمدن. من با چندشون
صحبت هم داشتم دسته کوکتوش رو خیلی دوست می‌دارن. خب بگذار همه دسته‌های تاجیکستان صاحب مخلص باشند و در همین ورزشگاه‌ها با همین ورزشگاه‌ها و دستگیری کنند. خب ضربه جریمه‌ای زده می‌شود. اینجا سیراج‌الدین علایف توپ رو برمیگرداند با میرالی مرادوف. دو دروازه‌بان خوب فکر می‌کنم که میرالی مرادوف بعد اون که در وحدت بازی می‌کرد شاید دسته می‌جست که نزدیکتر باشد به دوشنبه، اما با ریگر اومد چون در حیاتی ریگر بازی کردنی همه فوتبال بازان دوستان گرامی این هم شرف هم هست، زیرا که دسته ریگر این دسته عادی نیست، دسته هست که عنوان چمپیونی تاجیکستان رو بارها به دست آورده است. در این باره در نیمه دوم باش ما خواهیم گفت. ولی باید توجه کنیم با بازی فوتبالبازان دسته کوکتوش توپ رو با دستشون با بازی می‌دارن از اوت. حالا باز از دست توپ رو میدین کریموف با صورتی بلند اینجا توپ رو اداره کردن نتوانست بازیگری ریگر، اما توپ با اونها برگشت. ولی هجومی دسته کوکتوش محیدین عادلوف بسیار پاسی اولی با عبدالرسول رحمانوف پرتابی اولی و اینجا خطا میکرد دروازه‌بان و چی داور میگوید که خطا از جانب حمله‌گر بود. اینجا باز یک بار دیگر رو محیدین عادلوف بازیگری ازبکستانی دسته کوکتوش بار دیگر می‌بینیم اینجا در خط بود یک تلدیهی بود. این دویمین بازیش رو می‌گذارد محیدین عادلوف از دسته پختکوری شهر توشکند که پیشتر بازی کرده است. در حیاتی دسته من دیدم در حیاتی دسته کوکتوش این دیگر بازیگران هم هستند. اسیلجان منصوروف هم هست از دسته ینگری ازبکستان. این نادربک ابراهیموف است، او هم از دسته پختکور. اونا در حیاتی احتیاطی نشستند. این از مرادالله سعیدوف از دسته دنگره. حالا باز هجومی دسته کوکتوش ببینید کم در فشار هست از جانب فوتبالبازان دسته نوحه رودکی. و گفتم با شما که اگر در صورتی در این بازی غلبه کردن کوکتوش او با صدر جدول مسابقات ببره با 6 امتیاز از 2 وکوری، ولی حالا وکوری نتیجه برابر دارد 1-1. باز یک پرتابی دیگر ولی توپ از میدان بیرون میشد. عبدالرسول رحمانوف یک بازیگری است که بسیار صورتی خوب دارد و بازی این بازیگر رو ما در دسته حاصلات فرخور خیلی تماشا کرده بودیم. بعداً چند دسته دیگر رو هم عوض کرد و نهایت آمد به دسته کوکتوش و از نیمه مرحله دومی چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ یکم عبدالرسول رحمانوف در دسته کوکتوش بازی میکند. اینجا یک ماهرانه بازی میکند بازیگر دوروب ارگاشف. هجوم ادامه مییابد. باز اسلامبek بیتوریف کریموف وایسیدین سفاروف توپ رو وا میگذارد با هم دستش و 3 نفر در حالت غیر بازی هستند. اینجا این نوبت فکر میکنم که باید کارت زرد نشان داده شود یا نه. دوی مراتب گل بزنند فوتبالبازان دسته ریگریتا دست. اینجا اسلامبek بیتوراف بود. خوب با این دوور کم اعتبار نمیداد. اگر دووران دیگر نبودند حتما برای همین ضربه‌ای که گل زد و گل شد ما دیدیم کارت زرد نشون میدادن، چون که این یک مرتبه نیست، از جانب یک دسته 2 مرتبه تکرار میشود. و فکر میکنم خوب این از نظر دوور اگر درست باشد پس ما چم خواهیم گفت. ولی مخلصان رو ببینید، مخلصان کمی بی‌ضابطه میشوند. حالت‌هایش نممکن است که مخلصان رو این حالت از خود برآورد. خب تا انجام قسم اول 1 دقیقه دیگر باقی مونده است. امیرجان سفرов حالا به توپ میرسد. بله نه این امیرجان نبود، این وایسیدین سفرов بود. حالا وایسیدین باز یک ضربه دیگر حالت غیر بازی نیست میگرد اینجا و بسیار هم عالی از جانب فخرالدین سفرزاده که این توپ رو زده از میدان بیرون کرد. حالا بار دیگر ببینیم دوستان گرامی اینجا فکر میکنم که حالت غیر بازی بود یا نبود باید قضاوت کنیم. حالا ببینید بعد این ضربه کنجی که باید به اجرا رسونند
хоҳем дид ки чӣ ҳолате буд. Се нафар бозигарони дастаи Регар имкони гол задан доштанд. Вайсиддин Сафаров او قدر خوب نیست ضربه‌اش. فوتبالبازان رگر سومین ضربه کنجی رو به انجام رسوندند و 1 دقیقه وقتی تلف شده در قسم اول است. 1 دقیقه دوبار اضافه میکند و فوتبالبازان هر دو دسته بعد 1 دقیقه با تنفس خواهند رفت با استراحت و ما و شما دوستان گرامی بعد انجام این قسم 2 گل زده شده رو خواهیم دید. و اینجا فیروز بختیبکوف رئیسور یا کارگردان برنامه امروزی ما در این حالت قرار دارد و این گل‌ها رو هم شما خواهید دید. حالا فوتبالبازان دسته کوکتاش یک پرتابی دراز دور از روی دور بود اما کسی در پیش نیست. بازی جالب است. قسم اولی وخوری فکر میکنم که همه ما و شما از اون لذت بردیم ولی همون حالت آخری که من به شما گفتم که در حالت غیر بازی بود یا نبود از نقطه نظر من بیرون موند. خب به هر نوع حالا تو از میدان بیرون میشد. احتم قلبکوف و داور نشون میداد که وقتی این بازی در قسم اول به انجام رسیده است دسته ها به تنفس میروند و این رو سایوالی توردیف داوری وخوری از وحش حالا میگه که باید که بعد تنفس رفت و بعد تنفس ما هم گزارش رو ادامه میدیم. حالا امکانیت هست که اون گل ها رو نشون دهند. خوب اگر نشون دادن در قسم دوم حتما ببینید این گل های زده شده رو فیروز قرایف بسیار عالی زد. این ضربهش هم خوب بود. ببینید کسی به او خبر نرسوند. ضربه عالی با پای چپ و حساب شده شد. اما این گل دیگر کنج دروازه از نظر او دور نماند و اکنون ببینید گل دسته کوکتاش چگونه گل زیبا از بین دو محافظتگر توانست که هم دروازه رو فریب دهد و ما به شما الکی گفتیم این فخرالدین سفرزاده بود. گل اولش در چمپیونات امسال. خوب اکنون به تنفس میرویم دوستان گرامی.